السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی مارننگ خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ ایفیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877440۔ تلنگانہ حکومت نے ربیع کے موسم میں فصل اگانے کے لیے ریتو بندھو اسکیم کے تحت دوسرے دن 1218 کروڑ 38 لاکھ روپے جاری کیے ہیں، کسانوں کے بینک کھاتوں میں جمع کروائے ہیں۔ اس طرح 15,96,000 کسانوں کے کھاتوں میں جمع کرائے گئے۔ کسانوں کی 24,36,775 ایکڑ اراضی پر فصل اگانے کے لیے 1,218 کروڑ 38 لاکھ 75,934 روپے جاری کیے گئے۔ CBSE نے کلاس 10 اور 12 کے امتحانات کا شیڈول جاری کر دیا ہے۔ 10ویں جماعت کے امتحانات 15 فروری سے 21 مارچ تک ہوں گے۔ سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری نے کہا ہے کہ 12ویں جماعت کے امتحانات 15 فروری سے 5 اپریل تک ہوں گے۔ سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن CBSE نے کہا ہے کہ اس نے JEE مین جیسے مسابقتی امتحانات کو ذہن میں رکھتے ہوئے امتحان کی تاریخوں کو حتمی شکل دی ہے۔ 10ویں اور 12ویں جماعت کے امتحانات صبح 10:30 بجے شروع ہوں گے اور دوپہر 1:30 بجے ختم ہوں گے۔ چیف منسٹر و تلنگانہ BRS قومی پارٹی کے صدر کے چندرشیکھر راؤ کے سمدھی چل بسے ریاستی وزیر بلدی نظم و نسق کے تارک راما راؤ کے سسر 72 سالہ ہری ناتھ کا دوپہر قلب پر حملے سے دیہانت ہو گیا تھا۔ وہ گزشتہ کچھ عرصے سے خرابی صحت کا شکار تھے۔ انہیں علاج کے لیے حیدرآباد کے گچیبولی میں واقع AIG ہاسپٹل میں شریک کروایا گیا تھا، جہاں دوران علاج ہارٹ اٹیک سے ان کا انتقال ہو گیا۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے ریاست کے سارے ضلعی عدالتی انتظامیہ کو ہدایت دی کہ عدالت کے احاطے میں کسی قسم کے بھی مذہبی پروگرامز اور تقریبات منعقد نہ کی جائیں۔ گزشتہ ہفتے جاری کردہ سرکولر میں ہائی کورٹ کے رجسٹرار جنرل نے کہا کہ حال ہی میں ہائی کورٹ کے علم میں یہ بات آئی ہے کہ ضلعی عدالتوں کے احاطوں میں مذہبی پروگرامز اور تقریبات منعقد کی گئی۔ رجسٹرار جنرل نے 20 مئی 1987 اور 14 مئی 2020 کو جاری کردہ سرکولرز کا حوالہ دیتے ہوئے رجسٹرار جنرل نے کہا ہے کہ ریاست میں عدالتی عہدیدار حتی کے ججوں کو ایک بار پھر ہدایت دی جاتی ہے کہ مذہبی تقریبات یا پروگراموں کے انعقاد کے لیے عدالت کے احاطے کو استعمال کرنے سے اجتناب کیا جائے، چاہے کہ یہ تقریبات وکلاء بار ایسوسی ایشن یا پھر عدلیہ کی جانب سے منعقد کی جائیں۔ سرکولر میں ریاست کے تمام یونٹ سربراہوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ ان کے تحت کام کرنے والے عدالتی عہدیداروں کو پابند کیا جائے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ مستقبل میں عدالتی احاطوں میں کوئی بھی مذہبی تقریب یا پروگرام منعقد ہونے نہ پائے۔ ریاستی وزیر اقلیتی بہبود کپلا ایشور نے حج ہاؤس میں آن لائن قضات سیکشن کا افتتاح کیا ہے۔ عام لوگوں کو میرٹ سرٹیفکیٹ کی سہولت فراہم کرنے کے لیے تلنگانہ وقف بورڈ نے یہ سہولت فراہم کی ہے۔ اس موقع پر صدرنشین وقف بورڈ محمد مسیح اللہ خان، صدرنشین اردو اکیڈمی مجیب الدین، صدرنشین اقلیتی مالیاتی کارپوریشن محمد امتیاز اسحاق کے علاوہ دیگر موجود تھے۔ صدرنشین وقف بورڈ محمد مسیح اللہ خان نے ریاستی وزیر کے ایشور سے درخواست کی کہ وہ گرانٹ ان ایڈ کے ذریعے اس کے تعمیری کام کو جلد مکمل کرنے اور وقف املاک و جائیدادوں کے تحفظ کے لیے حد بندی کے لیے متعلقہ ضلع محکمہ اقلیتی بہبود کے عہدیداروں کو ہدایت دی۔ انہوں نے کہا کہ وقف جائیدادوں کے تنازعات کا خاتمے کے لیے وقف جائیدادوں کی حد بندی ضروری ہے، جس پر ریاستی وزیر کے ایشور نے متعلقہ محکموں کے عہدیداروں کو توجہ دینے کی ہدایت دی۔ اب آپ کو گردے میں اور پتے میں پتری یعنی کڈنی سٹون یا گیل بلیڈر سٹون ہونے پر نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت۔ شہر حیدرآباد میں سالوں سے اس علاج کے لیے خاندانی سلسلے سے چلا آ رہا ہے بھروسے مند نام RS یونانی فارمیسی، جہاں پر خاص طور پر پتے میں موجود پتری اور دوبارہ پتری نہ ہونے کا کیا جاتا ہے مکمل علاج۔ آپ کو اس درد سے ہمیشہ کے لیے مل جائے گا چھٹکارا۔ نو سائیڈ ایفیکٹس، نو آپریشن، تشخیص کرتے ہوئے دوائیں کی جاتی ہے فراہم۔ تو دیر نہ کرے، جلد ہی تشریف لائے۔ RS یونانی فارمیسی، بہادرپورہ ایکس روڈ، اپوزٹ کینارا بینک،
हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें। शहर हैदराबाद के रंगारेड्डी जिले राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हदूद में हीरो शोरूम के ओनर साई किरण को बेहोशी की दवा सुंघाकर किडनैप करने की नाकाम कोशिश की गई। तफसीलात के मुताबिक किस्मतपुर के हीरो शोरूम के ओनर साई किरण का ड्राइवर ने ओनर साई किरण को कार में बिठाकर किस्मतपुर के ब्रिज पर करते ही कार को रोक दिया। जब साई किरण ने ड्राइवर से पूछा कि कार को क्यों रोका तो ड्राइवर ने कहा कि वॉशरूम जाना है। जैसे ही कार रुकी तभी कोई नामालूम 3 लोगों ने कार में चढ़ गए और साई किरण को बेहोशी की दवा सुंघाकर बेहोश कर दिया। कार स्टार्ट करके अत्तापुर की तरफ रवाना हुए। जब कार किस्मतपुर से डेयरी फार्म के पास आई तभी साई किरण को होश आ गया और साई किरण ने चलती कार से नीचे कूद गया। साई किरण ने 100 डायल करके राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन की तरफ भागने लगा। शमशाबाद एसओटी पुलिस ने साई किरण के किडनैपर्स को गिरफ्तार कर लिया। किडनैपर्स का मकसद साई किरण को किडनैप करके उसके पास से पैसे वसूल करना था। డ్రైవర్గా చేరి అయితే అతను అక్కడ యూరిన్ కోసం ఆపిండు వెహికల్. ఎప్పుడైతే యూరిన్ కోసం వెహికల్ ఆపిండో అందులో ఒక 3 అపరిచిత వ్యక్తులు వచ్చి ఇతన్ని ఫోర్సబుల్గా పట్టుకున్నట్లు ట్రై చేసిరు. సో ఇక్కడ ఏమైందంటే ఒక్కసారి అతను కూడా సర్ప్రైజ్ అయ్యిండు. 28 ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్ కాబట్టి సర్ప్రైజ్ అయ్యి వెనకాల డీసీఎం అతను కొద్దిగా ఈయన అర్చడము లొలి చేయడము ఆ వెనకాల డీసీఎంలు కొన్ని వెహికల్స్ ఆగి దాంట్లో మనకు ఇమ్మీడియట్గా ఈ స్కఫెల్లో ఇతను బయట కూరుకొచ్చేసిండు వెహికల్ని నుంచి. అయితే ఈ వెహికల్లో నుంచి రాగానే ఆయన ఇమ్మీడియట్గా మనకు కాల్ చేయడం, తర్వాత కంప్లైంట్ మీద కిడ్నాప్ కేసు రిజిస్టర్ చేయడం ఇవన్నీ జరిగినాయి. ఆ వెహికల్ వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి ఫార్చ్యూన్ వెహికల్ ఏదైతే ఉందో మీరు ఇప్పుడు చూసింది ఆ వెహికల్తో పాటు ఆయనకు సంబంధించినటువంటి సెల్ ఫోను, ఆయనకు సంబంధించినటువంటి చెక్ బుక్ ఇవి కూడా వాళ్ళు తీసుకొని వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. उत्तर प्रदेश के बरेली जिले की एक 21 साल लड़की अमरीना ने मुस्लिम मजहब तर्क कर दिया और अमरीना से राधिका बन गई। राधिका ने अपने बॉयफ्रेंड पप्पू कौरी के साथ हिंदू रसूमात के मुताबिक मोहब्बत की शादी की। सनातन धर्म को अपनाने वाली 21 साल राधिका बिजनौर जिले के सादत कोतवाली इलाके में क्लर्की रहने वाली है। राधिका ने मीडिया को बताया कि अक्टूबर 2020 में उसे मोबाइल पर एक नामालूम नौजवान की मिस कॉल मौसूल हुई। उसने वापस कॉल किया तो पप्पू कौरी ने बताया कि कॉल गलती से लगी थी। उसके बाद दोनों के दरमियान बातचीत खत्म होने के बजाय शुरू हो गई। रफ्ता रफ्ता दोनों में दोस्ती हुई और ये दोस्ती मोहब्बत में बदल गई, जिसके बाद दोनों ने शादी करने का फैसला किया। राधिका ने बताया कि उनके आधार कार्ड पर उनकी तारीख पैदाइश 9 अगस्त 2000 है और वो बालिग हैं। राधिका ने बताया कि हिंदुओं में 3 तलाक नहीं दी जाती है। मुस्लिम मुआशरे में किसी भी वक्त 3 तलाक देकर उसे घर से निकाल दिया जाता है। मीडिया से बात करते हुए राधिका ने अपने पड़ोस का एक वाकया भी सुनाया। राधिका ने बताया कि हमारे पड़ोस में एक लड़की रहती है जिसकी 5 साल कबल शादी हुई थी, लेकिन शौहर ने 3 तलाक देकर घर से निकाल दिया। राधिका का मानना है कि वो बालिग है और मोहब्बत की खातिर उसने अपना घर, मजहब और खानदान छोड़कर अपने आशिक पप्पू कौरी से शादी की। अच्छा, और ये कहाँ रहती है? रामपुर शाहबाद रहते। तो दोनों लोग बहुत दूर हो, कैसे मुलाकात हुई, कैसे बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ? इन्होंने फोन किया था जब हुई। कैसे जानते थे क्या है? తంత్ర మంత్ర యంత్రకి సమ్రాట్ బాబా ఆజాన్ ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. पुरुषों में सेक्स से संबंधित ज्यादातर समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या इरेक्टाइल डिसफंक्शन या यौनांगों की शिथिलता माना जाता है। और नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त संजीव और एक ऐसी शक्ति लेकर आए हैं जिसका नाम है शक्ति प्लस। शक्ति प्लस आपकी शारीरिक शक्ति में जबरदस्त वृद्धि करता है और आपके वैवाहिक जीवन को भरपूर आनंद से भर देता है। తంత్ర మంత్ర యంత్రకి సమ్రాట్ బాబా రజా ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు.
బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే #1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे। इसी के साथ KBN न्यूज़ का मॉर्निंग खबरनामा इख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफिज़।